अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तान का दौरा ना करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। चेयरमैन इयन वुडमॉर कहते हैं कि पाकिस्तान ना जाने का फैसला इंतहाई मुश्किल था। वो पाकिस्तान में हर उस शख्स से माजरत चाहते हैं जिसको उनके फैसले से तकलीफ पहुंची। आइंदा साल इंग्लैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। इंग्लिश बोर्ड को पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा तामीर करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और विकेट गिर गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान भी मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक इख्तियारात में कमी वसीम खान के इस्तीफे का बायस बनी। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आज मामले पर गौर करेगा। रमीज राजा के चेयरमैन बनते ही कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस भी ओहदा छोड़ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं होगी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की खिलाड़ियों को कारकर्दगी पर फोकस करने की हिदायत। चीफ सेलेक्टर ने इस्लामाबाद के होटल में खुफिया और हंगामी मीटिंग तलब की। खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि वर्ल्ड कप का मुंतखब स्क्वाड तब्दील नहीं होगा। आप बस नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दिखाएं। असल में ये नुकसान होता है कौम को जब करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने झल झाओ बेला शाहराह की बहाली का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं सड़कें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, कम लागत और मियारी सड़क बनाना कमाल है। माजी में सड़कों की तामीर में कितनी करप्शन हुई इसकी तफ्तीश करेंगे। आज 20 करोड़ बचत के साथ सड़क बना रहे हैं तो सोचें माजी में कितना पैसा बनाया गया होगा। आप सिर्फ इलेक्शन का सोच रहे हैं तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विफाक का पूरा जोर इलेक्शन जीतने पर हो तो बलूचिस्तान पीछे रह जाएगा। बलूचिस्तान में तामीर और तरक्की पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अमरीकी सेनेट में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बिल पेश। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदही का मुतालबा। बिल में लिखा गया, तालिबान ने दोहा मुआहदे की शराइत पूरी नहीं की। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तालिबान पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मौसर इकदाम की तजवीज़। तालिबान की अमरीका को फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन देखे गए। खिलाफ वर्जियों को फौरी रोका जाए। मनफी नताइज से बचने के लिए अफगान सरजमीन की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमरीका समेत दीगर ममालिक से कहते हैं क़वानीन की पासदारी करें। चाहते हैं कि हमारे जो इंतखाबात हैं, एक तो उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होता है उसका शफाफ होना। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें कि हारने वाला हार माने और जो जीतने वाला है तो उसकी जीत में एक इखलाकी कुव्वत भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। अपोजिशन जमातों से मुशावरत और मुश्तरका सेशन बुलाने पर गौर किया जाएगा। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं EVM के इस्तेमाल से इंतखाबात में शफाफियत आएगी, धांधली का खात्मा होगा। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में आइंदा पेश ना होने पर वारंट जारी करने का इंतबाह। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात मुलतवी। FIA ने जाली अकाउंट केस में शहबाज शरीफ को एक और लीगल नोटिस भेज दिया। लिखा 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। 57 जाली बैंक अकाउंट से 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। शहबाज शरीफ का नोटिस मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर वसूल करा दिया गया। नोटिस में पहले से पूछे गए सवालात को दोहराते हुए उनका जवाब तलब किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से जवाबात देने से माजूरी का इजहार किया जाता रहा है। NCA ने सिर्फ वहाँ तहकीकात नहीं की लंदन में और UK में, दुबई में की,
پاکستان میں ARU اور نیب کے ساتھ ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی، بیٹھ کے ایک ایک الزام کی انہوں نے چھان بین کی، گہرائی میں جا کے تحقیقات کی، تو بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ تو پھر ثابت نہیں نہ ہوئی۔ NCA نے صرف لندن نہیں دبئی اور پاکستان میں بھی چھان بین کی، برطانوی ایجنسی کو کوئی منی لانڈرنگ نہیں ملی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں NCA کو کچھ مل جاتا تو برطانوی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کیوں دیتی؟ نیب ذرائع کے مطابق ڈی فریز اکاؤنٹس پر واویلا منصوبہ بندی سے کیا جا رہا ہے۔ سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے UK میں موجود اکاؤنٹس نیب کے منی لانڈرنگ کیس میں کبھی تحقیقات کا حصہ نہیں رہے۔ ایک وکیل ہیں MCB پہ بھی ہیں، وہ احسن مسعود، ان کی مجھے کال آئی تھی، وہ کہتے ہیں یار ان کے تو بڑے ٹیڑھے میڑھے اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھوا لیے ہیں، تو انہوں نے وہ جھگڑے اور ساری چیزیں کہ جی شہباز شریف اور یہ ان کے انفلوئنس ہوتے تھے، ہمیں یہ کہا جاتا تھا، ہم سے یہ کروایا جاتا تھا۔ سوری صاحب آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا نہیں سر، اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس، بینک افسران کی جانب سے شواہد مٹانے کی کوشش، پروگرام پاور پلے میں اہم انکشاف، بینک افسران اظہر محمود اور عاصم سوری کی نئی آڈیو لیک ہو گئی۔ عاصم سوری کہتے ہیں کہ MCB کے وکیل نے میجسٹریٹ کے سامنے الٹے سیدھے بیانات لکھوا دیے، شہباز شریف اور حمزہ سے متعلق گفتگو ہوئی لیکن نام نہیں دیے، GIT کے بھی ہم نے پاؤں پکڑے لیکن نام درج نہیں کرنے دیا، UBL والوں سے جو چیزیں لکھوائی گئی حساس اور جھگڑے والی ہیں۔ اظہر محمود نے کہا UBL والوں کے بیان کی کاپی حاصل کرے تاکہ مینجمنٹ کو بتا سکے کہ ہم نے کیسے بینک کو بچایا۔ ترسیلات سر، نان ٹیکس آمدنی اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، وزارت خزانہ نے ماہانہ اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ کہا برآمدات FBR محصولات اور بڑی صنعتوں کی پیداوار بڑھی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $2.3 ارب کا اضافہ ہوا، 2 ماہ میں مہنگائی کی سالانہ شرح 8.4% ریکارڈ کی گئی۔ FBR کے خلاف احتجاج، تاجروں کا قافلہ لاہور سے اسلام آباد روانہ، سرینا ہوٹل چوک پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ تاجر رہنما کہتے ہیں کہ ہماری تمام خریداری اور ٹرن اوور کا ریکارڈ FBR کے پاس موجود ہے، پھر نئی ڈاکیومنٹیشن کیوں کی جائے؟ اصولی موقف سے FBR کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری بات سمجھ نہ آئی تو اگلا لائحہ عمل وہیں بیٹھ کر دیں گے۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں آج بارشوں کا امکان، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان گلاب کے زیر اثر کل سے 2 اکتوبر تک شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، ممکنہ طغیانی کے پیش نظر ماہی گیروں کو سمندر سے گریز کی ہدایت۔ ملک میں کرونا کے مزید 52 مریض انتقال کر گئے، اموات کی مجموعی تعداد 27,690 ہو گئی، 1,560 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.19% رہی۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کراچی سے امریکہ جاتے ہوئے جرمنی کے اسپتال میں داخل، اہلیہ زرین غزل کہتی ہیں 7 گھنٹے طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے عمر شریف کو ہلکا بخار ہوا، ڈاکٹر طارق شہاب کے مشورے سے جرمنی میں قیام بڑھایا گیا۔ نور مقدم قتل کیس، ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست سے ضمانت مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 23 ستمبر کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، ہائی کورٹ کا ماتحت عدالت کو 8 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم۔ کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر مسافر بس اور ٹریلر میں ہولناک تصادم، 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے، 10 کی حالت تشویشناک، بس کراچی سے خیرپور جا رہی تھی۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتی مزاحمت پر لیڈی ڈاکٹر قتل، مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، ڈاکٹر خولا اپنی سہیلی سے ملنے فیز 3 گئی تھی، سہیلی کے گھر کے باہر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر گولیاں چلا دیں۔
और काड़ा में बीवी ने खाविंद को कत्ल कर दिया। मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है खातून ने शौहर को अपने साथी के साथ मिलकर कत्ल किया। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के डंक बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 58 केसेस सामने आ गए। रवा सीजन में मजमूई तौर पर 275 केसेस और 3 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पेशावर में डेंगू के मजीद 245 केसेस रिपोर्ट। अमराज कल्ब से आगाही का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद दिल के अमराज से मुतालिक मुकम्मल आगाही और बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। सालाना 2.5 लाख अफराद अमराज कल्ब की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2055 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 205 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।